Ibarakar pour la méthode qui vient de mourir là où tourne savanti vient par la télévision tit pour dia et nandi kazura danta siam runda zabra bangetiri timis damatikis ga ko ese le meyi ben runda dara menene singet Burkina Faso soda sa yele bateli mi sempori ton rame anaya na hotone en convenant ne von ninga son wulit neba ansida bawdi annantuna ma lobotone buliga ne mbuida bala coïncida go ne masan zekar ko ni senta doa la kilim pay kil razugula ra kil ne wadam gwama rena mana venrezi kanga kala bilfo ina pa masoda sa ministre Barthélémy Sempori ko sotone et to nantara somela rabo hanandik venam en tas tondo ton ki ve pour et na wata la menkan to ngome ne ni samon kende ti wat janvier ki ram pisi ila yiba banga seto wakat kanga ina mi kambalat nepsin ya lebre botone wuli kambalat ba mi pana yil kanga pour websan cote bala ya ne muida bang bati pa ken wakat la wotone den ya réseau des syndicats et associations de commerce pour le développement du Burkina bam la sa ko sotone anna venantas ki ba kitba la boni muida tapton ne kam fansi ka suri bali pa ken wakat la woto ina pa makaseto ki be pour kala bilfo renet posi la baraka tizi kanga mosala na yan son waset kibe zurado on tasiamba tira ya kosiam sena zakon la nan taltaba an kanga tuligi runa dara min sidama ton remel les zinotone anna man tigisga son wan ton sa otone ar ko ese kabine mbala ya wala 5 de wala lapson ligi tena mo ndikri anda bawde andata sur l'otone minini singete soda sa yelli Barthélémy Sempori bam ton remel anna ko venam zikanga la ko ni mbuida rankil ne wadaram gwam coïncida panama senan ko ni sa ya wutla tal bolé anta simin hidamatiza ko lor poré tumnantara somayla rabo na venralame anta stondo. Le ministère des Armées et des Anciens Combattants a présenté au Conseil des ministres une communication orale. Ton sekahia Conseil des ministres woto no pora. Ton ministère inget soda sa yella ton mana kwer. Ton winigame ti soda sa sali bukorba o bebe sur zugu taya sababu to bol sodasi ne ne ban pas sodasi nan ke lo kwesi la yella singra ya tinet l'absence ne on winita so ba na bamba to zunu tingan dirna yen so ba por mohala so ba tasi sali bu korba ti bam nan bol ne pilanu en ke lo kwesi sodasi ya bam piga la ti officier en mayibu sous-officier en mia soda bon c'est bambo biopwe ni soda bile yemri bonti militaire de rang ne ban pas soda bambo bunu ton ngum da poron wotone ti ne ba tabo lable ba stop kulib zarsi civil da mayibu ni soda ra yemri ne pila yiba hanketa bam ketembe ben harorin ti vesra kentori la hwanti ya buninga fa surata shalibu kodora procureur na o konkwese vesra weng yarenda ti ton kotin ti ne baba vunvuna kwese ti yira mbe réseaux sociaux la moa la gade ki beni hingi to go nera nengo la ki beni hingi ba salibu korba nengo kota nimbuira to bi sugu damba mar mengramba ti kwesa fa nan table aux occupations des uns et des autres en attendant que le parquet puisse communiquer sur les résultats de cette enquête. Et ça qui pas kosiam si anazaka na wuli lembala ti sanage ko misin le mi bene ya wala no sa varab se monte grippe aviaire sam pour Burkina Faso qui tamet minin singete golo yel Burkina Faso kane Moussa Kabori bam nan ton ramen kon ko bala la wuli teram san wate wala arzuma ab nan ton ramen série qui ba kitaba avenant ne mbuida som moto bang na kenen ninga en certain diket zabne bakanga woto ne tum nan tara somela rabo nan kelen lebrab gomna tet kelere ministre ko isi. Ministre de Marahma yo popo seka pour woto no ministre ni ngeta ko bala gulra yelle ministre Moussa Kabore ob convene goneron tabiol na yiwuni ki bakita ba bamantas kwes nisba ya hantu ni no ba ni ngombonti grippe aviaire vena face wuni gamta ken Burkina Faso kane ti a gonera on wuni ki ti a venra antar kaseto ti balen zemes rahma wanan dabre semena wana bamda be gunsu zugu bali samson da be ni no nde kidu wuso gol razinsi ti bamyak en ken vesorzin en anges vesorzin sa ya Burkina Faso kane le bi azama zensi la bangre ba wa vesin se wuni ba me hen buninga opora fa ya kweyenga ya ti grippe aviaire banga abe Burkina Faso kane ayol wa ya woto rendam ti gunsga yi wuso Ministre Moussa Kabore winigame te
rumza lortem o betum zugu na ilti arzuma auto noa bibam serki ba kitba conférence de presse pour un wini yela fa ya buninga ni gusra serni toto la totin sobata ob ko samtiner fa gusa menga ti wakato tonin pora bangrba gomdam ti serdun gusa ni bon yerdi wa fa wabre an wana wabe bimmi kamenti rogam tibi zikang me baram pa men kinzinis bawa ya tile to yis no sabi marwala bi hen woto no wa enyore tarali binkin rumus ni so hun tarab la fi wa nenge ngono ba mi serdi yugun so kenken ramba la kot saralse wa rum sa lorto emnenge sul son pour de ngone ngete go nema to mana ken wasen serde te bonti 6h sul ramba sera kiba kit barunda yibe wana ton kon ko isi ya san nange go nema san to meri yum na san lo ha anzima la hampa zemse balaga la mentas kiba kit ba to man tara pa kisa madam mudaw saman kaseta na veneraton sul la ningam pour de ngete go nema tom diwa la rikre kiba entasat nimbuida to ko koy bonti 6h tala segab ne kiba kitba segab kanga yasna winiga 2021 yomda president Rochmark Christian Kabore Burkina Faso zaba seni sizara taw demba winiga damte Burkina Faso 2021 yomda azaba pays somazange alu wendu kuni wedrago bamba e sulla tabiga ton bilan ton ligamti bon Burkina sécurité a ketin ya problème tant que ton côté nimbuida to sa collaboration na ilen tumni autorité ramba force de FDS ramba ni VDP ramba ti tumaton changtori na yilti kala 2022 yom da sabo to se na ma na gele bi 2022 yi soma 6h sul remba tala ya myakar paale na kis nimbuida sore ti bamba menga na ya gab noron togose ministre damba tuma se ya wa président wasanda togos campagne number 1 cap alui wendu kuni wedrago kontaton venam zikanga e pasade outil la ton datam expérimenté la primimètre la yam mimti présimètre zo mbere présimètre ya na il évaluer et président action ramba la ton ligamti président action ramba ya ministre ramba ningre man mise en œuvre ramba donc ton dati ya primimètre moha na il évaluer ministre ramba et évaluation mais na yi sonda ramba na ligamti nimbuida be zinzara han yeti développement ne ba fa ne wodo la bogo glaso alors que Burkina ka wodo la bogo glaso ye donc watu wa mana bilan ramba yeti bam prépare auto la auto mane yi soma alors que han cheng tiran zugo ne mti bumba yin kamane wala chen mi mandam la charle donc ton dat ni primimètre tori na il expérimenté ngehe ana yi wana wala nan kitam ti ton bank Burkina problème dans ma zanga te yelni sa han to programme politique pour en ka ton mani ton nan bangame primimètre na ki ton bang ile ba fam sanker ni sibaka landing CDO syndikantas maliwa sizara tabisa winiga dame tina muen de kamaliwa pazemsi la CDO sularem syndik sibaka landing tas malini buida reme pazemsi to ketam pasa ton venam zikanga gouvernement malien actuellement ya militaire damande pour nama voilà ya coup d'état la mandé nama voilà là et hanje ka légalier voilà handi démocratie wa yala ligdamti coup d'état kal normali na yinde namé là et ha légitimité wa mais obé légitimité par plus malien ha wuso be ne ba bon donc on va dit que si votre auto mbalaba kananzeme hari char exemple char me yi auto la bon tout kali que si bamba mbala char de président bi char dirigeant lamba voilà ou ligdam ti nebam be pour un CDO pour un tout balni sanction lamba na yine man contrainte dans tout décision lamba en kare ha ni tondo ton taradam ti sanction aya wuso ya ton taradam meti militaire da bande nama ba me kon programme ni hali humanu zaram ya wuso na yilim pam yelti moto sizara rem son wantu kunda de bumba yida ya mali ni mbuida pa mon voyema bi yalu apoe tinera ranwe kabe
Sula mon kendi te wat janvier ki ram pisi la yiba woto ne Burkina Faso kane ya wakat kan la lebre sul la yi nan ton région quiz bala wuli te bami pasak ne kenna absan côté Burkina Faso ne mbuida ton menga bale go ne pala la sanam pam ti pa kausa rena meta kom sore tap ton tom de Burkina Faso te kri aton se den 5 ne mbuida vui manamana wenge den lebre sul bama yap sambonde réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du Burkina Faso ya bamba ansa kibeki ba woto en antonri en convaincre Tumnantara Fatih Sankara Saman Kasita contre ton venam. Jenning op somon ta zekon wat janvier kul la simpisila yiba at sul sentigum leb de ba to bonti réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé wa ba munigam ti bam panana chendai sul kanga to da mabola neblen somon op kenda to basta pa wakat la wotoni etikera elach mumni kabore sinya sul la tol saba tumya kat no chene nan to nimbuira to bangi ti ha ni Burkina Faso ndega apanir ba ye so ye ya ton faji le so la ton so ton kana ba ti tinga sami ti dial wa yikumbor solution te pale ton malay ton zindaka nan pa yir kiwo yibu en to yamba lay to se nimbuira faji li to man sugur 27 ans lo 27 novembre la ba marahama tidje tinga na ba nandik no kinde ninga la ton mana remara te tinga na ba asidika no kinde awani yilna sakat kelere awani yilna taton fara ayika me luba gouvernement wa le bran sigil gouvernement parle la gouvernement parle wa ton je hamta na panyen tumye to ton le wonnet ne ba le 22 abidi yinkine le 22 abidi yinkine est-ce que yam taras ko nimba mara ma ya ne banda tinga malagar bi be ya ne banda tinga wingri to ton na bon ba to man suguri la bange ten gom to sinna na batara yam ton dadam to man suguri la bahro biga ta tume tan wani gouvernement parla ha tum ti pazem se tin ya ngoma me gouvernement wa na pasinga tuma tiam le yiku wani to ya bona yam data ne la ton sogde me nganje ya ne be kengu tur ba mara mbatab sam tin abi de abumbato sulkanga to damba winigam ti kenda adra be men beni bamba bala atin wa basa zunglugu yam hange 2011 ancien régime abi min cassé la anate lab samka lab ke ton we en sam ton boutique we ti wagara jouer en pied fan we y a pas eu de dédommagement donc ton halle parti kan man ya ton yora ya point L'herbe de sulkanga absambonti réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du Burkina au Winigami ti Burkina Faso kamba serdan narataba wakat kanga balatenga pagin la fille. Célébrons le 8 mars autrement. Yasoul Sundate Tapton Tinri, ça n'est pas rabattu grâce à mon 8 mars, Torzal Otone, Obli Dapanga, Netum Somawang Tibali Sokanga, Yazet Bassi ou Dablo Sulma Bika Tenga Point, Labanaton Antal Kunotone Antasba, et Sanangue Sepsanton de Canantasa, Yamui, les meilleurs safana la Futu, l'abri créé un Nailanton Tasse Zetba, Sambera Point, ou Akat Kanga Labrica Kuna, Nantase Okades Ramoto Toreri, Anton Poiti Toala San Serda, Rentum na tumnatar kinda na venantar la sulka ngab sombonti célébrons le 8 mars autrement rati était de sort le 8 mars ni na kenzen sena nafdanti yir obtabisa wilgame tisin sing ne bomba sinya sulu sugda telera mazut nembuida sinyi dablo tenga pora wabe kaya stada porwa ay bom sinyi nimba na kan bomba ya ren soti bomba yakam winugub sula tabisi tiner fa wene santare ton ti song ning kan ramba yare ton pam som pam bum ninga dikin tas o kades ramba nugi tup ti tas double nem buida arita sawadgo si sul taw soba kom da nen tondo mamba damba sa sida nerfa kisa nugu bumbu donc kitamenti ton pa muya ton na table pusuka la pam yamsem yolo pisi mpam safande 5 kilo yonda bam piga la pam futa hanna mane yon pisobe na en kon o kades lamba tep to kon double dama to binin bana ka ya wusu kuning sendikan tas o kadesa ti bomba me sul tep tumda bana ton song zotba obsile ga kuna ne sunogo la wili to bana tas zotba wasan sekade azor star paga sembe o kades sul la poga gomna nen tondo ya double neba la fi kalo yinga tenga sundu la hen gumala
voilà ringa to zo wa kaya ti ato ne bamba la bter kuna ko woto wa ana ki tam to bamme pam to vuima yino so bilfu voilà to mbe kaya wa bi yira bo bilfu Zeng Sampari va la foutab se mindi que son zotba célébrons le 8 mars autrement soul optal la zam sok budu ntas par buisro sombe zotba soka arita sawadgo le puta ton bomning bomba soul son ton dik ntas parba ton de zamsa déplacer ram busro nugu tuma ton wini gabla sa fan hamman toto sa fan kom sa fan gilga hamman toto ton wini gabla kam hamman toto ka sõodem lũn sa tɩɩma tõnd wing b la sẽn maan to-to b zãmsa vɩ-neegr maanego b zãmsa bũn-yood wʋsgo tõnd zãmsb lame la tõnd sẽn da ka tar ligd n na n kõb tɩ b sɩnga tõnd zemsa ne kɛs populaira rãmba tɩ b wa kõ bõndo crédit rãmba tɩ a rogalga ka waoo ye 1,27%. Donc fo hande pisi fo hona lepsa aka yitama yela kagal ye donc kitamenti song ne busro top ton dik sambonro ntum dunna luna wa déplacer ramba ton dik sambonro ntum dunna luna wa. La célébrons le 8 mars autrement soul au wilgamenti bomba les inc da bolé en côte nebnim sentarba so wanti a bumning fa bob ton les song bomba to pa me nyar nebnim sin zo ti taw tenga poga wa be wo jo solo mo les pasim tan commune nembuido sun zo wa be kungos tenga pokon kibe wa na kelen kenga tawri tinna wuligameti sunninga absan lugulet ni serdan ponge politika ni rentara to mana to pam piso bino na sindera dana to pam pisgo le man to map to mde ki tamet bana wulig bala to ston rame en wumta bo to na yile ki ti vota conseiller amba vota to ne ton taraga en tem daro to ne den to na wulig damba teme ki ram pila no 2022 absan serdan mane conseiller ma vota abna visge la me o to ne la nananda ina patwa mbangi sami kamet bana visge la me azem swale ki wayobi pour na auton rame en kelem ningi obso monter délégation spéciale d'Amira Mataori et n'a pas tarvenam zika ngati bali ab kit nambe tum zugo section ton romane obna auton rame en face mil kanga kibewa na kelen kanga tawri tinna wuli lemeti richesse fm ya tum noruto san kiede na wakibe kuna tumdi la radio sanazinde wala internet zugo renaissance ngesi ab ton rame na paki zika nga wuli bati kibewa tun dame en compte radio kanga me sambe wala internet zuga azan wana tantiki nimbuda na tonri ampam zamba sombo la wada nusa toma na ton keng tawri ren zaman dar la ton na wuli richesse fm nimbuda woto ne tabi wodo kane arrondissement sisa pora et tomnantara able kinda santonri enzine bene obna penra mesane tum no rata soba ya simo drogo sombo de coach tomna venatondo ne sino kasanga la ton munigada media radio parle dunua wevi sana la radio ya tol zalle parce que ya radio on paquet on dit que tis nero net wanti latan pak tum zinga nero net wanti latan tume nero net wanti on daton manon bona sorti entreprise ram ya yen radio ye pas formation ram radio développement personnel radio leadership radio donc radio kanga ya woto la tira anaya web baratim tia internet zugo ko hanza portable ya tactile ko ton télécharge la radio en kelere wal fo ken internet zugo ne ordinateur en kelere nuna bon émission na mazo ya wuso ayemrum betu bonti nisal yam kalbina tete nisala handa tan ken sore aterde ninga esahe donc émission kanga ya ti nisala woning esa havi ma pour asira pour ntume yim so ba club des leaders tete taw dam club créé ti émission na mon neba modèle pour la photo en tawre ti soma ma mission ratiti mam voyima yaliwa ni ratiti arambi pawa duni zugu na wa badan la yuru bale renda tume la nyeme baha bumu ti kane yum kwa baka alo report bi mi don taran getin la yede donc yeme ya émission scientifique ram membe donc anglais me manda kane et bientôt anglais ne langue ram usoko ton manda émission ram parce que nebla ni kel radop ton na on cofondé radio ram ta tema pila nebla na tabti ton créé donc ya même la PC aussi dans la yam na migam radio application zombe Cameroun ni Sénégal et Niger et Togo Bénin zin wusoko it posi la baraka tit kibanan te kaze kangaruna zabra na yibe hotel comptable seka ton de kibane moranta siamba 7 TV it posi la baraka